Love with your wife. Kanamo, Linsky. Wifey. With your wife, siya mo. Wala, kailan mo niyo? Yawa, classmate mo sa una. Taga kuha ni baka? Taga UC? No. Ha? Dele. Tigasam din. Gasam ka? Balay-balay. Ay, gago mo ganino. Sa BSU mo, giskwila. Hello, SM Tommy number 1. Sheesh, paldo sir, hi sir. Port engineer pag ito patay, backer na ni Muro. Sa Redner yan, sa Redner. Hoy, sir! Sa Redner! Hi, sir! Gago, gago, sir. Hi sir, engineer sir. Sa Redner, boy, sa Redner. Hi, sir! Sa Redner. Hi, sir! Sa Redner. Hi, sir. Nakapala kami sa'yo, sir! OSM number 1, sir! Nakababa ka na sir. Nakababa na yan, nakababa na yan. Tropa niya pansin lang. Hi, sir! Sa Redner, oh. Hi, sir! Nagakuhan mo na. Ay, nakanaog na ka, sir. Kamusta naman, sir? Oh, taga-sib boy. Sir, nakikita namin yung mga inspiring Oh, words mo, mga Gabi mga post mo, sir. how to become fourth engineer. Pabakir kami sir. Sir, engine, sir. OSM. Pabakir kami mga empty. Sama mo si ano, sir? Sir, singer? Wala pa akong Sino kasama kumpanya. mo, sir? Sir, ano? Sir Beliesa, sir. Beliesa, sir. Ay. Kasama mo, Sir Beliesa dati, sir. Sir Gardi. Sir Gardi sir. Sir Guardian, di ba? Sir Beliesa daw. Sir Beliesa. Hindi, Sir Gardigan. Sir Gardigan. Sir Guardian, nagko-comment. Sir Guards. Sir Guards! Hi, sir! Sira na mental health namin dito. Sir, uwi na kami Bulacan, sir. In the world po, si Pierre. Oh, Sir Beliesa. Sir Beliesa. Senior namin yan, sir. 27 batch, sir. Sir, Bulacan, malapit na. Uwi na ako sa Bulacan. Sir sa Kay Tagig. Kaya Taga-Tagig. Sir Redner. Sir Gards. Sir Gary, pati Sir Redner. Mga tinitingnan lang namin mga senior yan. mga nakaka-inspire